let it rain. Open the floodgates of heaven, let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven, let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven. I feel the rains of your love. I feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. I feel the rains of your love. I feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. I feel the rains of your love. I feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. I feel the rains of your love. I feel I feel the winds of your spirit. I feel Now the heartbeat of my heart it beats for you. let it rain. Let it rain, Open the floodgates of heaven, let it rain, let it rain. oh God, let it rain. Open the floodgates of Bonjour et la paix du Seigneur Jésus-Christ à vous tous. Bom dia, com a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Je suis très content Eu estou muito feliz de vous retrouver de aujourd'hui reencontrá-los hoje. comme un bon dimanche après-midi. Como bom domingo à tarde. Nous sommes là debout. Nós estamos de pé. Nous avons lutté toute la semaine, Toda essa semana nós lutamos. mais nous sommes là debout. Mas estamos aqui de pé. Tu es là debout. Você está aí de pé. Quel que soit Qualquer que ce seja que tu as affronté cette que semaine, você enfrentou essa mais semana. Dieu t'a donné la victoire. Mas Deus, Ele te deu a Même vitória. si tu ne le vois pas physiquement encore, Mesmo se você não vê mais fisicamente tu es ainda, déjà victorieux. mas você já é um vitorioso. Tu sais pourquoi, mon ami? Você sabe por quê, meu amigo? Parce que tu es en vie. Porque você está vivo. Et la meilleure de A victoire maior das que vitórias nous puissions avoir que podemos ter sur cette terre, sobre esta terra c'est la vie. é a vida. La vie que A Dieu vida seul que donne. Deus somente Ele dá. Amen. Amém? Alors tu es victorieux, mon Então você frère. é vitorioso, Tu es meu irmão. victorieux, ma soeur. Você é vitorioso, minha irmã. Parce que Dieu est avec Porque toi. Deus está com Autant qu'il y você. a la vie, Enquanto você estiver
vivo. Dieu est là avec toi. Deus está com você. Tu as E l'opportunité você tem a parce que oportunidade. Dieu te garde. Porque Deus te guarda. Amen. Amém? Je suis très content encore une Eu fois. estou muito feliz mais uma vez. Au nom de Jésus. No nome de Jesus. Parce que c'est lui qui est devant nous. Porque é Ele que está diante de nós. Tu es bienvenu. Você é bem-vindo. Tu es notre invité spécial. Você é o nosso convidado especial. Amen. Amém? Je t'invite Eu maintenant quero convidá-lo à agora prier avec moi a orar junto conosco. pour que nous puissions déposer ce Para moment que nós possamos depositar esse momento entre les mains du Seigneur entre as Jésus. mãos do Senhor Jesus. Amen. Amém? Seigneur Dieu Père, Senhor Deus Pai, au nom de ton Fils Jésus-Christ, no nome do teu Filho Jesus je Cristo, te remercie, mon Dieu. eu quero te agradecer, meu Je te Deus. rends grâce Eu quero te render graça, car tu es bon. porque tu és bom. Tout ce que tu fais Tudo que fazes est bon pour nous, é Seigneur. bom para nós. Chaque jour qui se lève, Cada dia que se levanta, tu nous donnes la tu vie. nos dá a vida, Tu nous gardes tu nos guarda debout, Seigneur, de pé, malgré les luttes. ainda que temos Et lutas. aujourd'hui, dimanche, E hoje é domingo, c'est le moment que nous avons é o séparé, momento que a gente separou mis à part e colocamos a pour paz t'adorer, para te pour te adorar, glorifier. para En glorificar. ce moment même, Neste momento, je neste dépose la vie de cette eu quero personne depositar a vida desta pessoa entre tes mains. entre tuas mãos. Au nom de Jésus, No nome de Jesus. dirige-nous Dirige-nos durant ce moment. durante esse instante. Garde-nous, Seigneur, Guarda-nos, Senhor, pendant ce moment. durante este momento. Au nom de Jésus. No nome de Jesus. Seigneur, Senhor, commencez maintenant começa agora à visiter a visitar toutes les maisons, todas as toutes les casas, familles, todas les personnes as qui pessoas est connectées en ce que moment estão conectadas avec nous, Seigneur, conosco agora. pendant ce moment spécial. Durante esse momento especial, Seigneur Dieu, Senhor Deus, s'il y a quelqu'un se malade houver alguém doente, pendant ce moment-là, durante esse momento, qu'il soit guéri. que ele seja curado. Au nom de Jésus, No nome de Jesus. ne laisse personne, Não Seigneur, deixe ninguém soit malade en ce moment. ficar doente esse momento. Celui qui est connecté en ce Aquele moment, que está conectado, quelle que soit la maladie qualquer que seja doença, qui était dans son corps, que estava neste il corpo, sort maintenant. que sai agora Au em nom nome de de Jésus. Jesus. S'il y avait douleur, Há uma doença, uma qu'il dor, sort maintenant. que sai agora em Au nome nom de Jésus. em nome de Jesus. Seigneur, retire de nous Senhor, arranca de nós toute force maligne. toda força maligna Retire de la maison de cette personne da casa dessa pessoa, toute force toda maligne, força maligna, toute force toda diabolique, força diabólica, tout esprit todo diabolique. espírito diabólico, Au nom de em Jésus, nome de Jesus. rends cette personne maintenant libre. Agora liberta essa Au pessoa nom de em Jésus, nome de Jesus. que rien, Seigneur, Nada ne vient pas l'empêcher venha impedir d'être de totalement dans ta totalmente présence. estar na presença. Au nom de Jésus, Em nome de Jesus. Seigneur Dieu, Senhor Deus, délivre liberta celui qui est dans une aquele que situation está numa difficile. situação tão difícil, Mais en ce moment, mas que agora pour qu'il puisse, que Seigneur, ele possa totalement totalmente se présenter se apresentar devant toi, Seigneur, diante de ti en esprit em et espírito en vérité. e em Au verdade. nom de Jésus, No nome de Jesus. Seigneur Dieu, Senhor Deus, parle avec nous, fale conosco, dirige-nous dirige-nos pendant ce moment. durante este Au momento. nom de Jésus, No nome de Jesus. sois avec les familles, Esteja com as famílias. celui qui est dans sa voiture, Aquele que está no seu carro. sois avec lui, Esteja com ele. à la maison, Em casa. sois avec lui, Esteja com ele. au travail, No trabalho. sois avec lui, Esteja com ele. en voyage, Em viagem. sois avec lui, Esteja com ele. au nom de Em Jésus, nome de Jesus. au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Merci Seigneur Obrigado pour toutes por choses todas as que coisas tu as déjà fait que tu já et ce fizeste. que tu vas faire pour nous aujourd'hui. Vai fazer por nós. Dans le nom puissant de No Jésus, nome poderoso qui est au-dessus de tous les que noms, está acima de todos. je te remercie. Eu quero te agradecer. Amen. Amém. Amen. Amém. L'appel du Seigneur à vous qui viennent de se A paz connecter. do Senhor a você que acabou de se conectar. C'est un grand jour. É um grande dia Aujourd'hui, hoje.
C'est le fête de Père Hoje é o Dia dos Pais en France. aqui na França. Je félicite, E eu quero parabenizar, je souhaite eu desejo une bonne fête boas festas à tous les a papas. todos os pais. Que le Seigneur vous Que o bénisse, Senhor vos que le abençoe. Seigneur vous Que o protège, Senhor vos proteja. que le Seigneur fait de Que o vous Senhor faça de você une vie dans la joie. uma vida alegre. Amen. Amém? Au nom de Jésus. No nome de Jesus. Bonne fête à tous les papas. Boas festas dos pais para todos os papais. Mes frères et sœurs, Meus queridos irmãos, aujourd'hui c'est un jour hoje é dia que nous que Nous nós sommes toujours ensemble. que estamos reunidos. Le dimanche, É o domingo. c'est le jour du É Seigneur. o dia do Senhor. Pour moi, Para mim, c'est le meilleur jour é de la o semaine. melhor dia da semana. C'est le jour que nous É o dia rencontrons que nós encontramos, ensemble nos encontramos juntos dans la présence de na notre Père. presença do nosso Pai. Vous qui êtes depuis chez vous dans votre Você que maison, está desde sua casa, celui qui est l'autre côté de la terre, aquele que está do outro lado, quel que soit où que tu te trouves en ce moment. qualquer que seja o lugar que você Mais le esteja, dimanche, mas aos domingos, nous les chrétiens, nós os cristãos, ces jours-là, esses nous dias, l'avons réservé nós os pour reservamos adorer notre para Père, adorar o pour nosso Pai, chercher sa face, para buscar a sua pour lui face, rendre un culte. para render-lhe culto. Alors, mes frères et sœurs, Então, meus irmãos e que irmãs, chacun de nous que cada de nós rende un culte à Dieu aujourd'hui, renda culto a Deus en esprit et en em vérité. espírito e em verdade. Amen. Amém? Nous allons louer Nós l'Éternel vamos louvar ao Senhor en ce moment neste avec instante les louanges. com louvores. Louez le Seigneur avec lui. Louve ao Senhor conosco. Si vous connaissez les chansons, Se você conhece o cântico, louez le Seigneur. louve ao Si vous ne Senhor. connaissez pas les Se chansons, você não conheceu o cântico, glorifiez son nom. glorifique o seu Dis nome. gloire à Diga Dieu. glória a Deus. Alléluia. Aleluia. Amen. Amen. Nous sommes dans la présence Nós estamos na presença du roi des do rois, Rei dos le Seigneur des do seigneurs. Senhor dos C'est lui senhores. qui nous donne la vie Aquele que nos dá vida tous les jours. todos os dias. Amen. Amém. Le groupe de louanges. Grupo de louvores. Je suis à toi, Abba Père. Je suis à toi, Abba Père. J'ai mon salut et à toi je me rends. Alléluia Jésus. Je suis à tes côtés, en sûreté entre tes mains. Je ne craindrai rien. Alléluia. Tu es saint, ô Seigneur. Tu es digne de louange. C'est en toi je confierai, je ne craindrai rien et j'irai de l'avant parce que tu es vivant et un jour tu viendras Alléluia. du ciel pour nous chercher et régner à jamais. Alléluia. Tu es ma lumière, tu es mon salut et à toi je me rends. Alléluia. Je suis à tes côtés, en sûreté entre tes mains. Je ne craindrai Je ne rien. crains rien, Seigneur. Tu es saint, ô Seigneur.
et tu régneras jamais. Um dia tu voltará a nos buscar. Je vais aller de l'avant parce que tu es vivant, Seigneur. Porque tu está vivo. Tu vas aller de l'avant, ma soeur, mon Você vai frère. vencer, meu irmão. Parce que Dieu est vivant. Porque Deus está vivo. Louez l'Éternel, glorifions-le. Alléluia, Jésus. Tu es bon, Seigneur. Oh, gloria a Deus. Aleluia. Alléluia. Tu es tout ce que je désire le plus. Mon souffle de vie, tu es. Aleluia. Dans tes bras se trouve ma place. Dans tes bras se trouve ma Je place. suis ici. Je suis ici. Père, j'aime ta présence. Alléluia. Ton sourire est la vie en moi. Je suis en sûreté entre tes mains. Je confie en toi. Alléluia. Je confie en toi. Je veux aller au plus profond. Emmène-moi plus près où je te rencontrerai dans le lieu secret. À tes pieds je me rends parce que ta main je veux Je vais voir, Seigneur, ta puissance. Alléluia. Père, j'aime ta présence. Alléluia. Ton sourire est la vie en moi. Je suis en sûreté entre tes mains. Je confie en toi. Je confie en toi. Je veux aller au plus profond. Emmène-moi plus près où je te rencontrerai dans le lieu secret. À tes pieds je me rends parce que la table Alléluia. Je veux voir. tout ce que je veux c'est te voir. Encore ton pouvoir, ta majesté royale, ta grandeur. Alléluia, gloire à Dieu. Tout ce que je veux le plus c'est te Reçois, voir. Seigneur, nos adorations. Ton pouvoir, Reçois le louange. ta majesté royale, ta grandeur dans mon aile. Alléluia. Il est bon le Seigneur. Il est bon le Seigneur, comme il est bon pour nous. Reçois nos adorations, Seigneur. Reçois la louange de cette personne depuis sa maison, Seigneur. Glória. C'est lui qui te loue, Seigneur, de toute sa force, Seigneur. Au nom de Jésus, reçois. Alléluia. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore,
t'adore. Tu ferais un chemin au Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, Seigneur. Alléluia. C'est ce que tu es. Alléluia. Gloire à Dieu. Glorifions son nom car il est bon, le Seigneur. Alléluia, Seigneur. C'est le moment de le glorifier. C'est le moment de le louer, mes frères et sœurs. C'est le moment du Seigneur que nous devons l'adorer, le glorifier. Alléluia. Il y a une grâce sur mon cœur traverse le feu. Une autre voix dans tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu. À mes côtés, était présent dans la tempête, Alléluia. apaisant les Tu es mers. là avec nous. S'il m'arrive un jour d'oublier, Où que nous sommes, il Seigneur. est pour moi. Tu es là avec La nous. foi qui porte à Dans les le pas, difficultés de jour, tu es là vraiment avec à nous. ma place. Dans le chemin Il de est la avec difficulté, moi tu es là dans avec le nous. feu. Alléluia. Il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Toute ma tête a quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Lorsqu'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, Alléluia, Jésus. quand même je ne céderai pas à ce monde. Je sais que je ne serai jamais seul. Je sais que je Il serai est jamais avec seul. moi dans le Tu ne seras jamais seul. à mes côtés.
bon. Il est bon tout le temps dans notre vie. Alléluia. Gloire à Dieu, notre Seigneur. Les yeux fixés sur toi, Seigneur. Je veux regarder que toi. Je veux regarder que toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Ne perdons plus de temps. Les jours tirent à leur fin. Voici l'époux revient. Il appelle en nous, disant: mon enfant, tu es choisi pour un temps comme celui-ci. Hey. Oh, 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 oh. Je choisis que je suis, laissant tout derrière moi, je porterai ma croix. Et si je dois mourir, en toi j'aurai la vie. Au Seigneur, voilà mon prix. Oh, 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 Alléluia. Ne perdons plus de temps. Les jours tirent à leur fin. Voici l'époux revient. Il appelle en nous, disant: mon enfant, tu es choisi pour un temps comme celui-ci. Je choisis de suivre, laissant tout derrière moi, je porterai ma croix. Et si je dois mourir, en toi j'aurai la vie. Au Seigneur, voilà mon prix. Oh, 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 oh. Alléluia, Jésus. Nos yeux sont fixés sur toi. Nos yeux sont fixés sur toi. Alléluia. Nos yeux sont fixés sur toi. Nos yeux sont fixés sur toi. Alléluia. Fixés sur toi. Fixés sur toi. Fixés sur toi. Alléluia. Alléluia. Il est bon le Seigneur. Glorifions son nom. Alléluia. Ne résistez pas. Ne résistez pas au Seigneur. Ne perdons plus de temps.
jours tirent à leur fin. Voici les pour rien. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Glorifions le nom de l'Éternel. Car il est bon. Glorificamos o nome Il do est bon Senhor, tous les jours de notre porque Ele vie. é bom todos os dias da nossa vida. Ne t'éloigne pas Não te afaste de la présence de da notre presença Seigneur. do nosso Senhor. Ne te tourne pas à droite Não ni à desvie gauche. para a direita, para a esquerda. Ne recule pas. Não volte atrás. Jésus est devant toi. Jesus, Ele está diante Il a de dit, você. je serai devant E toi Ele falou, eu estarei diante de você comme un feu dévorant. como um fogo devorador. C'est lui qui ouvre le chemin. Aquele que abre os caminhos. C'est lui qui te bénirait Aquele que te abençoará dans ton arrivée, no teu chegar, dans ton départ, teu partir, dans la ville, na cidade, dans le champ. nos campos. Alléluia. Aleluia. Jésus, Jesus, il est la porte Ele é a porta du royaume des do cieux. reino dos céus. Dieu donne la vie Deus, Ele dá a vida en em Jésus-Christ. Jesus Cristo. Alléluia. Aleluia. Amen. Amém. Alors soyez heureux. Então seja feliz. Soyez dans la joie Fique alegre. parce que tu as envie. Porque você está vivo. Il y en a beaucoup Existem muitos qui n'ont pas eu cette chance que não tiveram esse d'être privilégio en vie aujourd'hui. de estar vivo hoje. Beaucoup sont morts Muitos morreram pendant les heures qui est passées. durante as horas passadas. Dans le second où je parle, No segundo que estou il y en falando, a ceux qui sont morts. existem pessoas morrendo. Ils n'ont pas ce E privilège eles não têm esse privilégio d'être ici en ce de moment estar aqui neste pour momento glorifier para Dieu. glorificar a Deus. Alors, mon ami, Então, amigo, soyez heureux. seja feliz. Être content Fique contente de ce que Dieu t'a do donné que Deus te deu. parce que tu as envie. Porque você está vivo. Tout est possible Tudo é possível à celui qui croit. para aquele que crê. Si tu crois en Se Jésus, você crê em Jesus, tu es déjà béni. você já é abençoado. Amen. Amém? À partir de ce moment, A partir desse instante, si tu vives se você viver avec cette conviction com essa convicção que tout est que possible tudo é possível pour Dieu para et Deus, tu es déjà béni, você já é abençoado. dépose ta vie Deposite a sua vida entre ses mains entre suas en mãos Jésus-Christ. em Jesus Cristo. Dieu donne la vie Deus, Ele dá a vida, en Jésus-Christ. mas em Jesus Cristo. Si tu marches avec Se Jésus, você andar com Jesus, tu as la vie de Dieu. você tem a vida de Si tu Deus. marches avec Se Jésus, você anda com tu Jesus, as les bénédictions de você Dieu. tem as bênçãos de Si Deus. tu marches avec Se Jésus, você anda com tu Jesus, es libre en você Jésus-Christ. é livre em Si tu Jesus. marches en Se Jésus, você anda com ta vie Jesus, est ressuscitée a en tua vida Jésus-Christ. ressuscita com Jesus. Tout dépend avec qui tu marches. Depende com quem você anda. Amen. Amém? Cela, Isso Dieu t'a donné Ele te deu. le libre O arbitre livre árbitro de de choisir escolher Jésus-Christ Jesus qui est Cristo, allé à la que croix foi à cruz pour moi, por mim, pour toi, por ti, pour nous donner para nos dar la a réconciliation reconciliação avec Dieu. com Deus. Alors il nous aime. Então Ele nos ama. Il nous aime. Ele nos ama. Maintenant, Mas e agora? il te dit comme ça, Ele te diz assim: mon enfant, meu filho, marche avec moi. anda comigo. Marche avec Jésus. Anda com Et Jesus. tout ce qui E m'appartient tudo que me pertence t'appartiennent aussi. vai te pertencer. Marche também. avec Jésus. Anda com Jesus. Et tout ce qui E m'appartient tudo que me pertence t'appartiennent aussi. vai te pertencer também. Alléluia. Aleluia. Glorifions le nom Glorifique o nome de dele. l'Éternel. Do Senhor. Amen. Amém. Mes frères et sœurs, Meus irmãos e irmãs, ouvrez votre Bible abram suas Bíblias dans le livre no de livro de l'Évangile de Jean, João. le chapitre 6, Evangelho de João, capítulo 6. à partir du verset 28 à 31. Amen. Amém. Alléluia. Je te donne le temps, mon ami. Eu te dou o tempo De trouver de achar le livre, o livro, le chapitre et le verset. o capítulo e o versículo. L'évangile de Jean, No livro de João, chapitre 6, capítulo 6, le verset 6, le verset 28 à 31.
6, do 28 ao 31. Amen. Amém? Alléluia. Glória a Deus. Est-ce que vous avez trouvé votre Vocês acharam le livre, le o chapitre? livro e o capítulo? Jean 6, João 6, versets 28 à 31. do 28 ao 38. Voilà ce que le Seigneur Assim diz o Senhor. a parlé ici. Falou aqui. Il lui dit que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc? Lui dit-il, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Amen. Disseram-lhe, pois, que faremos para realizarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creias naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Amen. Amém. Seigneur Dieu Père, Senhor Deus Pai, merci pour ta parole. obrigado pela tua palavra. Merci pour l'opportunité Obrigado pela que oportunidade tu nous donnes que aujourd'hui tu nos dá hoje et que tu nous donnes tous les e que tu jours nos dá todos os dias de connaître de conhecer-te, ta parole de conhecer a tua et de palavra comprendre e de entender ta parole a tua palavra en em Jésus-Christ. Jesus Cristo. Amen. Amém. Mes frères et sœurs, Meus irmãos e irmãs, mes amis, meus amigos, je vais aller lentement eu vou explicar pour devagar qu'on puisse comprendre para que podemos ce qui se passe en ce moment-là. o que neste instante estava a acontecer. La Bible nous dit A Bíblia ela diz que Jésus que Jesus a guéri un homme ele curou homem dans la piscine qui s'appelle en hébreu num tanque que se chama em hebreu Bethesda. Betseba. Dans cette bord de la piscine, E perto desse tanque, Jésus a guéri un homme, Jesus curou homem, un paralytique. paralítico. Mais Jésus a guéri Mas cet homme Jesus, ele curou aquele en homem, demandant à cet homme, perguntando àquele homem, veux-tu être guéri? queres ser curado? Mes amis, Amigo, tu es malade você está doente. et un médecin arrive. E um médico chega com você. Il te voit Ele te vê assise au sol, sentado no chão, malade, doente. et il te demande, E ele te faz a pergunta, veux-tu être guéri? queres ser curado? C'est bizarre. É estranho. Le médecin arrive, O quelqu'un qui est malade, médico chega e vê alguém doente. et au lieu de faire le E nécessaire, em vez de fazer o que é il necessário, va te demander si tu veux être ele vai guéri. perguntar se você quer ser curado. Jésus a demandé à cet homme, E Jesus perguntou àquele homem, veux-tu être guéri? queres ser curado? Et cet homme E aquele va homem, commencer ele vai começar à expliquer à Jésus a explicar para Jesus les choses as coisas que Jésus ne l'a pas demandé. que Jesus não perguntou. Jésus a demandé, veux-tu être guéri? Jesus perguntou, queres ser curado? Donc cet homme avait une seule parole à dire. Esse homem só tinha uma coisa a dizer. Oui, je veux être Sim, eu guéri. quero ser curado. Ou non, je ne veux pas être guéri. Não, eu não quero ser curado. Il avait les deux choix là. Ele tinha duas escolhas. Mais cet homme Mas aquele va homem commencer vai começar à expliquer à a Jésus explicar para Jesus les difficultés as dificuldades qu'il a rencontrées dans que sa ele vie. encontrou durante a vida dele. Et ce n'était pas la question. E não era a pergunta.
Jésus dit, veux-tu être guéri? Ele perguntou, queres ficar curado? Et la question E a questão est simple. era simples. La réponse devait aussi être simple. A resposta deveria Parce que ser je suis malade. porque eu estou Et on doente. me demande, veux-tu être E me guéri? pergunto, tu queres ser curado? Le plus rapide Então, possible. o mais rápido possível. Oui, je veux être guéri. Sim, eu quero ser curado. C'est comme ça aujourd'hui dans le É monde. assim hoje no mundo. L'homme O homem, va commencer ele vai começar à expliquer a explicar pourquoi por que il é est comme ça. que ele está assim. La difficulté A qu'il dificuldade rencontre que ele está encontrando dans sa vie. na sua vida. Et que la question E n'est que a pas questão celle-là. não era essa. Veux-tu être béni Quero aujourd'hui? ser abençoado hoje. Oui, je veux être Sim, béni. eu quero ser abençoado. Ah, j'ai la Ah, difficulté. mas eu tenho Je dificuldade. n'arrivais pas à trouver un Eu não travail. consigo achar um Je emprego. n'arrivais pas à arriver à telle Eu chose. não consigo ter Ça algo. fait 10 ans que je suis dans Faz cette 10 anos situation. que eu estou nessa situação. Jésus demandait, E Jesus perguntou: veux-tu être guéri? queres ser curado? Veux-tu être béni aujourd'hui? Queres ser abençoado Si hoje? tu n'as pas répondu à la E se question, você não respondeu, tu n'as pas compris. é porque você não Jésus ne entendeu. t'a pas demandé Jesus, ele não está pourquoi perguntando tu es dans cette por situation. que tu estás assim. Mais Jésus est arrivé avec la solution pour ta Uma vie. solução para sua Jésus vida. te dit, voici la solution. Ele te diz, está aqui a Je solução. te le donne. Eu te dou. Et tu es là E você está aí à faire le grand a tour. fazer grandes voltas. Depuis ma naissance, Desde que eu nasci, ma grand-mère a était minha stérile. avó era estéril. Il n'arrivait pas à avoir d'enfant. Ela não pôde ter Et filho. à tel âge, E em tal il idade, a pu avoir un ela enfant. pôde ter um filho. Et ma mère avoir la même E a chose. minha mãe foi a Et mesma. aujourd'hui, cette E chose hoje essa coisa héréditaire arrivée à moi. hereditária chegou até a mim. Jésus te demande, Jesus, ele pergunta: veux-tu être guéri? queres ser Veux-tu curado? être renouvelé? Queres ser renovado? Veux-tu être béni? Queres ser abençoado? Oui, Seigneur. Sim, Senhor. Je veux être guéri. Eu quero ser Je curado. veux une vie Eu transformée. quero uma vida Je veux une vie de transformada. famille bénie. Eu quero uma vida Je veux avoir un travail. Eu quero Je veux avoir un eu mari et quero une épouse. marido, uma Je esposa. veux avoir Eu une vie quero bénie. ter uma vida C'est abençoada. cela. É isso. Mais cet homme n'a pas fait ça. Mas esse homem não fez isso. Il a commencé à donner Ele tous les começou a détails. dar voltas e dar detalhes. Quand la piscine est devenue bouillon, Quando o tanque começou a se mover, le temps qu'il arrive pour o aller, tempo que ele chegou, un autre a uma rentré. outra pessoa entrou na frente dele. Jésus ne l'a pas demandé. Mas Jesus não perguntou Pourquoi tu es là toujours por assise? que tu ainda está aí sentado. Dans le monde aujourd'hui, No mundo de c'est hoje, ce qui se passe avec nous. é o que está acontecendo. Vous savez conosco. pourquoi, mon ami? Você sabe por quê, meu Parce amigo? qu'on est tellement accablé É porque a gente está tão par les ocupado problèmes de cette com os terre. problemas da Et terra. quand la bénédiction Quando a arrive, bênção chega, nous ne voyons a pas. gente não enxerga. Parce qu'on est tellement Porque a gente rempli. está tão Quand la cheio. solution arrive, Quando a solução nous ne chega, voyons plus a la gente solution. nem vê a Parce que nous solução. sommes tellement Porque accablés estamos tão dans les ocupados problèmes de ce com os monde. problemas do mundo. Mais le maître te dit Mas aujourd'hui, o mestre ele te diz: soyez bénis. seja En abençoado. d'autres termes, Em outro il termo, t'a déjà donné ele la guérison. já te curou. Mais il attend que tu dis la parole. Mas ele quer que você Il diga. attend que tu dis ta partie. Ele quer que você Nous diga. avons toujours une participation. Ele quer que você faça a sua parte. Quand Dieu agit, Quando Deus age, il y a une partie tem uma parte que l'homme doit faire. que é o homem que tem que fazer. Et la Bible a dit que E Jésus a a Bíblia guéri cet fala que homme. Jesus curou aquele Mais homem. ce qui va se passer, Mas o que vai acontecer une fois que Jésus a é guéri que cet uma homme, vez que Jesus curou aquele c'était homem, le sabbat. era sábado. Et le sabbat, E no sábado, personne ne devait pas travailler. ninguém poderia trabalhar. Et Jésus a dit à cet homme, E Jesus falou naquele homem: prends ton lit et marche. pegue seu leito e anda. Et cet homme commençait à marcher avec E cela. aquele homem começou a andar com Et aquele. le pharisien E os fariseus, l'a vu cet homme. eles viram aquele Il a dit, homem. il n'était pas permis de porter ton lit,
ces E jours-ci. eles disseram, não é te permitido carregar C'est teu le leite fora. sabbat. Hoje é sábado. Mais cet homme va leur dire, Mas aquele homem vai dizer, c'est lui qui m'a guéri. aquele que me curou, Me dit, prends ton lit et marche. ele disse, pega teu leito e anda. Alors, Então, le pharisien va lui os demander, fariseus vão perguntá-lo, qui t'a guéri? quem te curou? Qui est cet homme? Quem é esse homem? Mais l'homme ne savait plus qui l'avait Mas guéri. aquele homem não sabia que Parce que ele tinha la curado. Bible a dit qu'il y avait une grande foule. Porque a Bíblia fala que tinha uma grande Et multidão. Jésus avait disparu dans la Jesus, foule. ele desapareceu no meio daquela Et multidão. cela restait quelque chose E aquilo se tornou algo qu'ils entendent de murmurer les que pharisiens. todo mundo murmurava. Et la Bible a dit qu'un jour, E a Bíblia diz que dia, Jésus a rencontré l'homme Jesus ele encontrou um dans homem le hall du temple. nos aportos do templo. Et les pharisiens questionnaient cet homme. Aqueles fariseus perguntaram àquele Et homem. l'homme a dit, voici l'homme qui m'a guéri. E aquele homem disse, aqui está um homem que me C'est curou. Jésus qui m'a Foi guéri. Jesus de Nazaré. Et là, les E pharisiens aí os fariseus, cherchaient les grands sacrificateurs, eles cherchaient à mettre la main os grandes sacerdotes procuravam pôr a mão sobre ele sur Jésus pour le tuer. de Jesus para matá-lo. Et la Bible a E dit a Bíblia que diz Jésus est parti que de là. Jesus saiu de lá. Et Jésus E Jesus, a traversé ele atravessou le lac de la Galilée, o mar da Galileia, qu'on appelle aussi lac de Tibéria. que é chamado de Tibéria. Et quand Jésus est arrivé E là, quando Jesus chegou la Bible lá, a dit qu'il a monté a dans une Bíblia montagne. fala que ele subiu numa Et il montanha s'assise avec ses e ele disciples. se sentou com seus discípulos Et il a levé les yeux. e ele levantou os olhos. Il a vu qu'il y avait E une foule. ele viu que tinha uma La Bible a multidão. dit qu'il y a une grande A Bíblia foule fala que tinha uma imensa qui multidão venait vers que lui. vinha à sua direção. Et Jésus a demandé à E Philippe, Jesus perguntou a Filipe, il a dit, où est-ce qu'on peut acheter de pain onde é que podemos comprar pão pour nourrir cette para foule? alimentar essa multidão? Et Pierre va le dire. E Pedro Philippe va le dire. Filipe vai lhe dizer, Maître, mestre, pour arriver à donner un petit bout de monceau pour une personne, pequeno pedaço para cada pessoa, il lui faut 200 pièces d'argent. é necessário 200 moedas. Mais la Bible nous dit que Jésus disait cela Mas a Bíblia fala que Jesus dizia isso pour voir ce qu'il allait dire. para ver o que ele iria Mais Jésus falar. savait déjà ce qu'il allait faire. Mas Jesus já sabia o que ele ia Et fazer. Jésus a dit, E Jesus falou, faites-le asseoir. façam que todos se sentem. L'herbe était en abondance dans ce moment, dans cet endroit. Naquele lugar tinha muitos capins na época. Et il les a fait assises. E ele mandou que se sentassem. Et la Bible a dit E a Bíblia diz qu'il que y avait un enfant, havia uma un criança, jeune homme, qui menino, avait 5 pains que tinha 5 pães et 2 poissons. e 2 peixes. Et Jésus a dit, E amenez-le-moi. Jesus disse, traga-me. Jésus a pris ces 5 pains E Jesus pegou aqueles 5 et ces 2 pães poissons. e aqueles 2 peixes. Il a rendu grâce à E ele l'éternel rendeu Dieu. graça ao Il a Senhor. remercié Dieu. Ele agradeceu a Et une Deus. fois, E uma vez il a fait agradecido cela. a Deus, il a donné aux disciples ele deu aos discípulos de distribuer. para que eles La distribuíssem. Bible a dit A Bíblia fala que ce jour-là, que naquele dia ils ont nourri eles alimentaram 5000 hommes, 5.000 homens, sans compter les sem femmes et les contar enfants. as mulheres e as crianças. Et une fois que tout le monde a Uma mangé, vez que rassasié, todos comeram e se rassasiaram, il restait encore. Jésus a dit, ramassez ce qui reste Jesus falou, ajunte o que restou, pour que nous ne perdons rien. para que não se perca La Bible nada. a dit qu'il restait 12 A paniers. Bíblia fala que sobraram 12 cestos. La grande multitude A grande multidão qui suivait Jésus, que estava seguindo ils Jesus, ont mangé eles comeram à leur faim. Ils étaient assaciados. rassasiés. Eles estavam satisfeitos. Amen. Amém? Et ces multitudes, E essa ils multidão, ne lâchent pas Jésus. eles não largavam Jesus. Et la Bible a dit qu'ils ont retourné au bord de lac. que eles chegaram à beira do mar. Et la nuit commence à tomber. A noite começou a pousar. Mais il y avait une seule barque Mas existia só um barco à cet endroit. naquele lugar. Et les disciples ont E monté os discípulos et sont subiram. traversés E eles atravessaram pour aller l'autre para côté. chegarem ao outro lado. Mais la foule, A multidão, ils ont vu que Jésus n'a pas monté eles dans viram le que bac. Jesus não tinha subido
sobre o Mais il y a mar. un moment donné, Mas houve um ils momento, n'ont plus trouvé Jésus. eles não acharam mais Et la Jesus. Bible nous dit E a Bíblia diz que le lendemain, que no outro ça veut dire dia, que la multitude a multidão a passé la nuit là. passou a noite lá. Et le lendemain, E no dia seguinte, la multitude a traversé parce qu'il y a eu d'autres barques qui a arrivaient. multidão ela atravessou porque houve Eles vão outros aller barcos l'autre que côté. chegaram, e eles chegaram ao outro lado À la recherche de Jésus. para procurar Jesus. Et une fois qu'ils ont trouvé E Jésus, uma vez que eles acharam ils Jesus, ont dit, Maître, eles disseram, mestre, Rabbi, Rabi, comment tu as fait pour arriver ici? como foi que tu chegaste aqui? Jésus a dit, je vous l'ai dit en vérité, Respondeu-lhe, na verdade, vous me cherchez. vocês me procuram. Ce n'est pas parce que vous avez vu le miracle Não que é je porque fais, vocês viram os milagres que eu fiz, mais parce que vous avez mangé du pain é porque vocês comeram do et pão vous êtes e rassasiés. vocês ficaram Et pour satisfeitos. cela que vous me É cherchez. só por isso que nos procura. Mes frères et sœurs, Irmãos e irmãs, cela me laisse comprendre isso me deixa que entender cette multitude que aquela grande multidão, n'a pas arrivé seulement quand Jésus était dans la montagne, ele não estava lá só quando Jesus estava mais ils ont visitando, suivi Jésus mas eles seguiam a Jesus depuis longtemps, desde depuis plusieurs jours. desde muitos dias. Et ils ont vu, E eles parce que la viram, Bible a dit porque a Bíblia diz qu'ils ont vu le que eles miracle viram milagres que Jésus avait fait dans les Jesus malades. tinha feito nos doentes. C'est comme nous aujourd'hui. É como nós Nous hoje. voyons ce que Jésus A fait. gente vê o que Nous voyons Jesus le faz. miracle de Dieu A gente vê os milagres de Deus dans notre vie. em nossas vidas. Mais ce qui s'est passé, Mas o que acontece quand Jésus va leur dire, quando Jesus vai dizer comme ça, desse jeito que que vous devez vocês devem croire. crer. L'œuvre de Dieu, c'est de croire A obra de Deus é crer. à celui qui l'a envoyé. Crer naquele que enviou ele. C'est-à-dire, Dieu a envoyé Quer Jésus. dizer, Deus enviou Et Jesus. ce peuple multitude E essa multidão, devait croire en Jésus. ela deviam crer em Jesus. Et là, c'est là qu'ils vont dire à E Jésus, aí que vão dizer a Jesus? alors, Então, que devons-nous faire pour faire l'œuvre o de que Dieu? devemos fazer para fazer a Jésus obra a de dit qu'il Deus? fallait croire E Jesus respondeu, eles têm que à crer celui qui l'a envoyé. naquele que me enviou. Et vous savez la question qu'ils vont dire à E Jésus. vocês sabem o que eles vão C'est responder? là a qu'ils ont dit Jesus? au 30, E aí no versículo 30 que eles vão dizer, quel miracle fais-tu donc? que milagres tu fazes? Lui dit, Disseram-lhe, afin que nous le voyions, para que nós possamos ver, que nous le croyons en toi. para que nós possamos crer. Que fais-tu? Que fazes? Cette multitude Aquela multidão qui suivait Jésus, que seguia Jesus, parce qu'ils ont entendu parler de lui, porque eles escutaram falar parce dele, qu'ils ont vu le miracle, porque viram milagres. Jésus les a donné Jesus deu-lhes à manger comida, le pain o pão et le poisson e o peixe, à leur faim. a terra Ils sabiada. ont vu tout ce miracle Tudo enquanto foi que milagre. Jésus a fait. Que Jesus tinha Le feito. malade qu'il avait guéri Doentes que ele foi durant curar ce parcours. durante essa caminhada. Et ils ont osé E eles ousaram dire à Jésus, dizer a Jesus: quel miracle donc que tu fais? que milagre que tu faz? Qu'est-ce que tu fais pour qu'on voit que Dieu est avec Que toi? milagres, que Deus faz para, o que você faz para que possamos ver que En Deus quoi faz? nous allons voir que c'est Dieu qui t'a Em envoyé? que vamos ver que foi Deus que lhe enviou? Le miracle O milagre qu'ils ont vu que viram pendant tous ces moments. durante todo aquele momento. Le pain multiplié. Aquele pão 5 multiplicado. pains et 2 poissons. 5 pães e 2 Nourrir 5000 hommes. alimentaram 5.000 Ils homens. ont vu cela. Eles viram isso. Jésus a traversé, Jesus atravessou sont montés dans une barque. o mar sem montar num barco. Et tous ceux qu'ils ont vus, E tudo mais que viram. et ils ont osé E eles dire ousaram à Jésus, perguntar. en d'autres termes, Em outro tu termo, n'as rien fait pour qu'on voit que Dieu t'a envahi. nós não vimos nada para dizer que Deus te Dans le enviou. monde que nous vivons aujourd'hui, No mundo que vivemos la hoje, personne cherche, a pessoa procura dit à Jésus, dizer a Jesus:
Donne-moi un signe. Me dá sinal. Donne-moi un Me signe. dá sinal. Pour que je puisse Para voir que eu possa que ver c'est toi, que Seigneur. é tu, Senhor. Donne-moi un Me signe. dá sinal. Pour que je puisse Para voir que eu possa que ver c'est Dieu qui a envoyé que cet é homme. Deus que enviou esse Donne-moi homem. un signe. Me dá Pour sinal. que je vois Para que eu possa que c'est ver la volonté de que Dieu. é a vontade de Deus. Mais tous les signes sont là. Mas todos os sinais. Tu as vu mas ce qui se passe. Você está vendo o que Le está miracle acontecendo? que Dieu fait. O milagre que Deus tem Et ce feito. peuple ose toujours E demander à esse Jésus povo continua a perguntar a Jesus un signe. sinal. Un signe. Sinal, Mes frères et sœurs, meus irmãos e ne irmãs, agis pas ainsi. não haja dessa forma. Dieu donne la vie en Jésus-Christ. Deus, Ele dá a vida em Jesus Cristo. Ouvrez ta Bible Abram suas Bíblias. dans le livre de Jean, No livro de João, le chapitre 6, capítulo 6, le verset 32, à partir de 32. verso 32. Jésus leur dit, Jesus disse, en vérité, em verdade, je vous le dis, eu quero dizer, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, Moisés não vos deu o pão do céu, mais mon Père mas o meu vous Pai, donne le vrai pain du Ele te ciel. dá o pão do céu. Car le pain du ciel, le pain de Dieu, O pão de Deus c'est celui qui a descendu du ciel é aquele que desceu do céu et qui donne la vie e au que monde. dá a vida ao mundo. Et ils lui dirent, E ele falou, Seigneur, eles falaram, Senhor, donne-nous toujours ce pain. dá-nos sempre esse pão. Jésus leur E dit, Jesus respondeu, je suis le pain de vie. eu sou o pão da vida. Celui qui vient à moi Aquele que vem a mim n'aura jamais faim. nunca mais terá Et fome. celui qui croit en E moi aquele que crê em mim n'aura jamais soif. nunca terá sede. Mais je vous le dis, Mas eu digo-te, vous m'avez vu vocês me viram, et vous ne croyez point. vocês não creem. Jésus est en train de leur dire, Jesus estava vous respondendo n'avez plus besoin de que miracles. vocês nem precisam mais de mim. Je suis le pain de vie. Eu sou o pão da vida. Celui qui marche avec moi Aquele que anda comigo, marche avec Dieu. anda com Deus. Celui qui marche avec Aquele moi que anda comigo, n'aura plus jamais faim. nunca mais terá. Celui qui croit en moi Aquele que crê, n'aura jamais plus soif. ele não vai ter sede. Si tu es à mon Se côté, você estiver ao meu lado, rien ne va plus te nada manquer. vai te faltar. Ce n'est pas la Não é bénédiction. as bênçãos. Je suis la porte de Eu bénédiction. sou a própria bênção. Dieu nous appelle Deus, Ele nos chama pour marcher avec para Jésus. andarmos com Jesus. Dieu nous appelle pas pour Deus, travailler. Ele nos chama Dieu para... nous appelle pas pour nous demander un Ele não nos service. chama para pedir, para trabalhar. Dieu nous appelle pas parce qu'il a besoin de quelque chose. Serviço, ou Ele precisa de algo. Dieu nous appelait à marcher avec Deus, Ele Jésus nos chama para andar com Ele. pour nous bénir, Para que sejamos pour nous abençoados. donner la bénédiction Para que nós recebamos qu'il a a bênção préparée pour nous sur que cette Ele terre. preparou para nós sobre essa terra. Amen. Amém? Quand ils ont dit à E Jésus, quando eles falaram dans le a verset 31, no verso 30, que nos pères ont mangé la manne dans le nossos désert, pais comeram maná no deserto. leur donnant le pain du ciel, E que ele, os Moisés deu o pão do céu para eles. Jésus leur E dit, Jesus respondeu, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, Moisés não nos dá o pão do céu, mais mon Père, mas o meu le Pai, pain du ciel, o pão do c'est céu, celui qui descend du é ciel. aquele que desce do céu. C'est Jésus qui a É descendu du Jesus que ciel. desceu. C'est lui le pain du ciel. É ele o pão do Et non céu. la manna. Não o maná. La manna a un O fin. maná acabou. La bénédiction, il y a A un fin. bênção tem um fim. Mais Jésus n'aura jamais fait dans ta vie. Não vai ter fim Si na sua tu vida. marches avec Se Jésus, você anda com Jesus, tu marches avec le você canal de anda com o bénédiction. canal da bênção. Si tu marches avec Se você Jésus, anda com Jesus, tu as le robinet qui coule le lait et le miel. a água que escorre, Tu n'auras plus jamais faim. mel, Tu n'auras plus jamais você não soif. terá fome nem sede. Ne doute pas. Não duvide. Ne demande pas un signe. Não peça um sinal. Crois seulement à
à Jésus. mas creia somente nele. Dans le livre de No Genèse, livro de Gênesis, nous pouvons voir nós podemos ver que l'homme, que o homem ce n'est pas aujourd'hui seulement não é de hoje, que l'homme que o homem n'obéit pas não et marchait obedece selon la volonté de e Dieu. ande segundo a vontade de La Deus. Bible nous dit, A Bíblia nos fala, dans le chapitre 2 de Genèse, no capítulo 2 de Gênesis, que l'Éternel Dieu avait planté un jardin, o Senhor Deus tinha plantado um jardim, le jardin d'Éden, o jardim do Éden, et il a placé l'homme. e lá ele colocou o homem. Mais Dieu dit une chose à cet Mas homme. uma coisa Deus falou Dieu a ao homem. donné deux Deus deu duas chemins. caminhos. Il lui a dit, Ele falou-lhe, voici aqui está, toutes les arbres avec leurs fruits dans les todas jardins. as árvores com os frutos Tu do peux jardim. tout manger, Tu podes comer de tudo, mais l'arbre mas a de la reconnaissance du bien et le o mal, conhecimento do bem e do mal, tu ne toucheras point. tu não toques. Le jour que tu No dia mangeras que le tu fruit, comeres do fruto, tu mourras. você morrerá. Dieu nous donne toujours Deus, ele nos dá sempre un choix uma escolha de faire, de fazer de libre arbitre. o livre-arbítrio. Dieu ne veut pas que l'homme soit un Ele não robot quer que o homem seja um robô programmé programado pour faire para fazer comme il le veut. como ele quer. Mais Dieu voulait dès le Mas, début, desde o início, Deus quis, depuis le jardin d'Éden, desde o jardim do Dieu Éden, a voulu que l'homme Deus ele quis que o homem prenne conscience tomasse et consciência décider e decidisse de choisir, de escolher d'obéir à de Dieu obedecer a et Deus de ne pas faire ce que Dieu lui a interdit. e não fazer o que Deus tinha lhe Dieu nous a laissé le libre arbitre, Deus nos deu o livre comme il a donné à Adam et como Ève. ele deu a Adão e Eva. C'est Adam qui devait Adão que deveria s'abstenir de cet se arbre, abster daquela árvore, de ne le pas toucher, de não tocar, comme son Dieu lui a dit. como Deus tinha lhe dito. Mais Adam, Mas Adão, il a touché ele l'arbre. tocou da árvore. Et la Bible nous dit E a Bíblia fala que dans le jardin, que no jardim il y avait deux arbres qui étaient plantés. havia duas árvores. Il y avait l'arbre de connaissance du bien et le mal, A árvore do conhecimento do bem e do mal et l'arbre de la vie, e a árvore da vida, qui était au milieu du que jardin. estava no meio do jardim. Et quand Adam a mangé le fruit, Quando Adão comeu aquele la Bible a dit que Dieu les a a chassés du Bíblia fala jardin. que eles foram expulsos do jardim. Et Dieu a placé des chérubins Querubins à la porte, na au porta chemin de l'arbre de la vie. do caminho da árvore da Et Dieu a dit comme ça, E Deus falou-lhes assim: puisque l'homme est devenu comme já nous, que o homem se tornou como il nós, sait le bien et le mal, ele conhece o bem e o mal. empêchons-le Vamos impedir de toucher l'arbre de la vie a árvore da et vida de manger le e fruit de comer o fruto pour qu'il vive para que éternellement. ele viva eternamente. Amen. Amém. Dieu a mis Deus ele colocou des chérubins pour protéger le chemin de l'arbre de la para vie. proteger o caminho que leva Parce à que árvore l'homme da devait árvore vivre da vida. éternellement. Porque o homem deveria viver S'il eternamente. ne touchait pas cet arbre, Se ele não tivesse tocado mais na árvore, puisqu'il n'a pas obéi, mas já que ele não obedeceu, Dieu empêche de Deus toucher l'arbre de la vie. impediu que ele tocasse a árvore da Mais vida. comme Dieu est miséricorde, Ai, como Deus é il misericordioso. a envoyé Jésus de nouveau. Ele enviou Jesus não. Et Jésus entend de dire à E ce Jesus peuple falava ao seu povo: que je suis Eu sou le pain de la vie. o pão da vida. Le pain de la Eu vie. sou o pão da Dieu vida. a tant aimé le Deus monde amou tanto o mundo qu'il a redonné que Jésus ele novamente pour deu nous ramener Jesus l'homme para trazer o homem à une vie éternelle. na vida Si tu eterna. n'as pas donné gloire à E se Dieu, você não deu glória a tu Deus, n'as pas compris é encore. porque mon ami. você não entendeu nada. Dans le jardin, No jardim, l'homme avait perdu le o droit homem tinha perdido o de direito la vie da éternelle vida eterna. parce qu'il a péché Porque contre ele Dieu. pecou contra Deus. Mais Dieu Mas Deus a réconcilié ele son peuple reconciliou seu povo en Jésus-Christ. em Jesus Et Cristo. Jésus est là aujourd'hui. E hoje Jesus Et está Jésus aí. te dit, E Jesus te diz: je suis Eu sou le pain de la vie. o pão da vida. Le pain de la vie. O pão da Le vida. chemin qui va t'amener à
la vie caminho que éternelle. vai te levar à vida eterna. Si tu crois en moi, Se tu creres em tu mim, n'auras plus jamais faim. nunca mais tu vai Si ter tu fome. viens à moi, Se vieres a mim, tu vivras tu viverás éternellement. eternamente. Alors, Então, ne posez plus, não pergunte mais. demandez plus de signes. Não pensa mais sinal. Quel est le signe? Qual o sinal? Qu'est-ce qu'il va me montrer? Que o sinal que Deus vai me mostrar Ne c'est pas cela. não é isso. Crois, É crer. marche avec Jésus, Andar com Jesus. colle Jésus. Colar com Jesus. Et la bénédiction de E a Dieu bênção de Deus est pour toi. é pra ti. La bénédiction de A Dieu bênção de Deus est pour toi é pra ti. et tout ce qui est E alentour. tudo que está ao redor. Ce peuple Esse povo qui a mangé que comeu le pain o pão dans le désert, no deserto, auprès de Jésus, perto de Jesus, qui a vu le miracle, que viram le milagres, malade qui a été guéri, doentes que foram tous curados, les grands signes todos os grandes sinais que Jésus avait fait, que Jesus tinha feito. et il veut encore un signe. E ele ainda queria o mais. Ils ont déjà oublié, Ele já tinha comme esquecido. le peuple d'aujourd'hui. Como o povo de Il hoje. oublie tout ce que Jésus fait. Eles esquecem tudo Il que oublie Jesus toutes faz. les bénédictions Eles esquecem todas que le as Seigneur a déjà que données. Jesus já deu para eles. Et il détourne le chemin. E eles desviam do Et il dit, caminho. je veux un signe. E eu quero um sinal. Je veux un signe. Eu quero um Ne sinal. cherche plus un signe. Não procure mais um sinal. Marche avec Jésus. Ande com Jesus. Crois à Jésus. Creia em Jesus. Abandonne ce monde. Abandone esse mundo. Rejette ce monde. Rejeite esse mundo. Résiste au diable. Resista ao Et diabo. il fuira loin Ele de toi. vai fugir Et longe. tu seras béni Tu vai ser dans abençoado ton arrivée. no teu chegar. La Bible nous A dit, Bíblia nos fala, regarde cela. olha só, Dans le livre de no livro de Deutéronome, Deuteronômio, le chapitre no 30, capítulo 30, le verset 19 et 20, 19 e 20, Dieu dit comme ça, Deus ele fala assim, je prends aujourd'hui eu tomo hoje le ciel o céu et la e a terre terra, à témoin. por testemunha, Je vous offre eu te dou le choix d'entre la vie a escolha entre a vida et la mort, e entre a morte, entre la bénédiction entre a bênção et la e a malédiction. maldição. Choisissez Escolhe, donc la vie então, a vida, afin que vous viviez, para que viva. et vous et vos descendants. Você e suas descendências, Choisissez d'aimer escolha de amar l'Éternel votre Dieu, o Senhor vosso Deus, de lui obéir de obedecer et de lui rester e de attaché, ser fiel a car Ele, c'est lui pois é qui Ele vous fait que vivre vai vos fazer et viver qui pourra e vous que accorder poderá vos dar de passer de nombreux jours de passar inúmeros dias dans le pays que l'Éternel a promis na cidade que Deus prometeu par serment por sermão, de donner à vos ancêtres, dar a vós os ancestrais, Abraham, Abraão, Isaac Isaac et Jacob. e Jacó. Mes frères et sœurs, Meus irmãos, pourquoi aujourd'hui por que é que nous hoje n'avons pas nós não temos la bénédiction, as bênçãos, la richesse as riquezas qu'Abraham a que eue? Abraão teve? Parce que la Bible nous dit Porque a Bíblia nos diz que Dieu n'a pas changé. que Deus não mudou. Il est le même hier, Ele é o mesmo il ontem, est le même ele é o aujourd'hui, mesmo et hoje, il sera le même e ele vai ser éternellement. o mesmo eternamente. Alors, Então, Dieu a béni Abraham, Deus ele abençoou il a Abraão, vécu dans l'abondance. ele viveu em Dieu a abundância. béni Deus Isaac, abençoou il filho. vivait dans l'abondance. Ele vivia na Dieu a béni Deus Jacob, abençoou il Jacó. vivait dans l'abondance. E ele vivia na abundância. Pourquoi? Por quê? Pourquoi aujourd'hui Porque aqui hoje nous ne voyons plus nós não vemos mais toutes ces choses? todas essas coisas. Parce que Porque aujourd'hui, hoje nous ne sommes plus attachés nós não somos mais ligados dans l'amour no amor de l'éternel Dieu. do eterno Nous Deus. ne sommes plus attachés Nós não estamos mais dans ligados l'amour no amor de l'éternel Dieu. do Senhor Deus. Mes frères et sœurs, Meus irmãos, ah mes frères et sœurs, meus irmãos, comme se trouvent como se deux frères dois irmãos dans la même assemblée na mesma et assembleia l'autre rentre e entra des fois dans l'autel de Dieu e às vezes no altar et de Deus refuse de saluer, e rejeita de saluer saudar son frère, o seu próprio irmão, qui ne dit pas la paix du Seigneur à que son ele frère, não diz a paz qui do ne dit Senhor, pas la paix du Seigneur à sa e sœur. não diz paz do Senhor à sua irmã. Nous sommes tous les deux E estão os dans dois la même assemblée. na mesma Et assembleia un e a quelque chose tem algo dans le cœur do coração contre l'autre. contra o outro. La Bible dit A Bíblia que diz Dieu que
n'est pas un Dieu de désordre. não Deus de desordem. Dieu, Deus, il n'est pas où il ele y a la não é um division. Deus onde existe divisão. Aujourd'hui, Hoje, l'hypocrisie, a hipocrisia, l'orgueil, o orgulho remplir enche le monde. o mundo. Voilà Aí está. pourquoi nous ne voyons plus Porque aujourd'hui. nós não vemos mais Le miracle dans l'époque d'Abraham, os milagres que tinham le miracle dans l'époque d'Isaac, o milagre da época le miracle dans l'époque d'Israël, Jacob. Na época de Israel, Jacob, L'homme o homem, s'est enflé d'orgueil. ele se encheu de orgulho. C'est moi, Sou eu. c'est moi qui fais. Sou eu que faço. Mais nous avons oublié Mas nós que c'est lui qui fait le miracle, aquele que faz o c'est milagre Dieu é Deus. à travers Jésus-Christ. Através de Nous Jesus, sommes les instruments nós somos instrumentos entre les mains de entre l'Éternel. a mão de Deus. Qui je suis Quem somos pour nós c'est quoi un grand homme? para crermos grande Pour dire homem? que je fais. Para dizer eu faço. C'est moi qui a fait. Eu fiz. C'est moi qui fais. Eu que faço. L'Éternel ton Dieu O eterno teu t'a Deus, gracié. ele te agracia. L'Éternel ton Dieu O eterno Deus, t'a gracié. ele te agracia. L'Éternel Dieu O eterno nous a Deus, gracié. ele nos Il nous a agraciou. réconciliés Ele nos reconciliou en em Jésus-Christ. Jesus Et il Cristo. nous appelle Ele nos de chama marcher avec de Jésus. andar com Et il Jesus. opère E aí ele le opera miracle milagres à travers nous. através de Mais ce n'est nós. pas nous qui faisons le Mas miracle. nós não fazemos milagres. C'est Dieu qui fait le É miracle. Deus que faz o milagre. Et l'homme se O enfle homem d'orgueil. se enche de Il orgulho. prend la place de Ele Dieu pega o lugar de dans Deus les assemblées. nas Et assembleias. Jésus, E Jesus, il est où dans tout ça? aonde está Jesus? Voilà pourquoi E aí está porque la gloire de Dieu a glória de ne se Deus répand plus não, comme não, à l'époque não acontece mais como na d'Abraham, época de Abraão, d'Isaac, de Isaac, de Jacob. de Jacó. Rejetons l'orgueil. É rejeitarmos o orgulho. Jésus qui fait le É miracle. Jesus que faz o Il a milagre. dit, je vous en donne Jesus fala, eu vos dou le pouvoir o poder de marcher de andar sur les serpents. sobre serpente. Qui a donné le pouvoir? Quem é que dá o poder? C'est Jésus. É Jesus. Et quand tu marches E quando você sur la tête du serpent na cabeça et da qu'il ne te serpente pique pas, e que a serpente et não qu'il ne te morde não te pas, morde, ce n'est pas parce que tu es un super-héros. não é porque você é um Ce n'est pas super-herói, que tu es Superman. não é porque você é um Parce super-herói, que Jésus é porque Jesus opère le miracle opera à milagre travers ta vie. através de sua vida. Aujourd'hui dans le monde. Hoje no mundo, Pourquoi il y a tout ça de suicide? porque tem tanto suicídio, Suicide de pasteurs, suicídio de suicide pastores, de missionnaires, suicídio de suicide missionários, d'hommes et de femmes de suicídio Dieu. de homens e mulheres de Deus, Parce que porque autant que tu es avec Dieu, enquanto você está com Deus, Dieu est avec toi. Deus está com Il você. opère le miracle. Ele faz Il milagre. te bénit. Ele te Mais abençoa. quand l'orgueil, Mas quando o orgulho, l'homme se ronfle o d'orgueil, homem se incha de orgulho et ton orgueil e o teu orgulho éloigne Dieu de toi. afasta Deus de Et você. tu commences E você à começa descendre. a descer. Tu commences E você à começa maintenir les choses a manter par la force de as tes bras. coisas pela força do seu Et la braço. chair E humaine, a carne il y humana a un moment vai ter um qu'il momento ne pourra plus. que ele não vai Et poder quand il ne mais. pourra plus, E quando ele não parce vai que Dieu poder n'est plus mais, là, porque Deus não está mais aí. et tu ne peux plus E supporter. você não vai mais poder suportar. E lá- E aí então, Et comme l'homme est e orgueilleux, como o homem é il orgulhoso, ne va pas parler ele não vai à falar un autre a pasteur. um outro pastor. Il ne va pas demander Ele não d'aide. vai pedir ajuda. Il se montre, Ele se mostra. c'est moi, É eu, le super-héros. o super-herói. Et d'un moment à l'autre, Aí do momento ao outro, mon Dieu, meu Deus, un tel pasteur tal pastor qui prêchait tellement que bon, pregava tão bom, tellement de miracles, tanto il s'est milagre, suicidé. se suicidou. Pourquoi? Por quê? Parce que Dieu n'est plus là. Porque Deus não estava mais lá. Dieu n'est plus là. Deus não estava mais lá. Pendant des moments, Teve um momento Dieu n'est plus là. que Deus não estava Comme dans la lá. vie de Saül. Como na vida de Il Saul. y a eu un moment donné dans la vie de Saül. Teve um momento na vida de Saul Dieu n'était plus avec Saül. que Deus não estava mais Mais com Saül Saul. était toujours le roi Mas d'Israël. Saul ainda era o rei de Est-ce qu'il Israel. a été séché d'être le roi? Será que ele cessou de
seu reino. Saül était toujours le roi Saul, d'Israël. ele continuava a ser Mais o Dieu rei. n'était plus avec lui. Mas Deus não estava mais com ele. Jusqu'à la suicide de Até que Saül. Saul se suicidou. La mort. A morte. C'est cela qui se passe. É isso que acontece. Quand l'homme commence à se Quando voir. o homem começa a Quand se l'homme enxergar, commence à prendre la place de quando Dieu. o homem quer pegar o lugar de Deus, Il va arriver un moment. ele vai chegar a tal ponto La force humaine que a força va humana terminer. vai terminar. Dieu n'était plus là. E Deus não estará É mais lá. suicídio. E é o suicídio. C'est cela qui se É passe. isso que acontece. Mes frères et sœurs, Meus irmãos e irmãos, ne sois pas à la place de Dieu. não tome o lugar Nous de ne Deus. sommes pas Dieu. Nós não somos C'est Deus. Dieu qui opère le É miracle Deus que opera à milagres travers le pasteur, le através do missionnaire. pastor e do missionário. L'homme de Dieu O homem de est Deus, utilisé par Dieu. ele é utilizado por Deus. Jésus donne le pouvoir Jesus, ele dá o poder autant enquanto que tu penses que você pensar que tu n'es rien, que você não é nada, que tu n'es pas capable, que você não é que capaz. je suis petit. Eu sou pequeno. Autant que tu te diminues Enquanto você se et diminui que Dieu se e que grand, Deus se à engrandeça, toujours, sempre à ce moment-là, neste Dieu momento, continue à opérer le Deus vai miracle dans continuar ta vie. operando milagre na tua vida. L'orgueil O orgulho des hommes, do humano, l'orgueil o orgulho de ce monde deste qui mundo fait que nous ne voyons plus faz com que nós não le enxergamos nada. miracle E os qui s'est milagres passé que se à passavam l'époque de nos pères, ali na época dos nossos Abraham, pais, Abraão, Isaac et Jacob. Jacó. Parce que Dieu n'a pas changé. Porque Deus, ele não mudou. Il est le même Dieu. Ele é o mesmo Deus. C'est le même Dieu. É o mesmo Deus. Qui est super-héros? Quem é um Qui est super-herói? Superman? Quem é super-homem? C'est lui qui fait le miracle. Aquele que faz milagres. C'est Dieu. É À Deus. travers nous. Através de Nous nós. sommes Nós somos des instruments. instrumentos. Nous sommes des personnes Nós somos ordinaires. pessoas Nous ordinárias. faisons seulement Nós fazemos ce que le somente maître nous dit de o faire. que o mestre nos diz de fazer. Alors qu'est-ce qu'on a fait Então, d'extraordinaire? o que fazemos de extraordinário? Rien du tout. Nada. Par la grâce de Dieu, Pela graça de nous Deus, sommes debout. estamos de pé. Par la grâce de Pela Dieu, graça de par Deus, sa miséricorde, pela sua nous misericórdia, sommes debout. nós estamos de pé. Qui fait le miracle? Mas quem faz milagres, Dieu fait le miracle Deus é quem faz à milagres. travers nous. Através de nós. Mais ce n'est pas nous qui opérons. Mas não é nós que faz milagres. Quand nous ouvrons la bouche, Quando a gente abrir nossa priez boca pour le malade e oramos por et que le muitos, malade soit e guéri. que os doentes são curados, Ne dis pas não que diga parce que tu es juste. que é porque eu sou justo. Ne dis pas Não se diga parce que je suis un grand homme de porque eu Dieu. sou grande homem de Deus. Non, Não. loin de là. Longe disso. Mais Dieu opère le Mas miracle Deus opera à milagres travers les instruments através de seus que instrumentos nous sommes. que nós somos. Amen. Amém? Et cela, E isso, simplement, que nous simplesmente, devons obtenir, podemos que nous obter devons rejeter l'orgueil. é que devemos rejeitar o Nous ne orgulho. sommes pas des superman. Nós não somos super-homens. Dieu utilise Deus, ele des utiliza hommes et des femmes homens e pour mulheres faire des miracles, para fazer pour milagres, bénir. para abençoar. C'est cela Isso qui fait que faz et qui fera de nous e que fará de un nós peuple povo béni. abençoado. Amen. Amém? Alors, ma sœur, Então, meus mon irmãos, frère, meus irmãos, si tu pensais le contraire, se você estava pensando ao contrário, aujourd'hui tu as compris hoje você entendeu que celui qui fait le miracle, c'est Dieu. que quem faz milagre é Et Deus. ce qui est plus important dans ta vie, E o mais importante em sua vida c'est Jésus, é Jesus, qui est le pain que é o pão de la vie. da vida. Jésus, Jesus, le pain o pão de la vie. da vida. Jésus, Jesus, la porte a porta du royaume de do Dieu. reino dos céus. Dieu donne la vie Deus dá a vida en Jésus-Christ. em Jesus C'est Cristo. cela l'important. É isso mais importante. Confie-toi Confie nele, à Dieu. a Deus. Humilie-toi Humilha-te tous les jours todos os et dias. tu verras E você vai la ver gloire de a Dieu glória de Deus dans ta vie. em tua vida. Ferme tes yeux. Feche teus Je olhos. vais prier pour toi. Eu vou orar por você. Alléluia. Aleluia. Seigneur Dieu Père, Senhor Deus Pai, je te demande en ce moment, eu quero te pedir nesse instante commence maintenant de começar à agora toucher la vie de cette a personne. tocar na vida dessa pessoa. Seigneur Dieu, Senhor Deus, commence à toucher começa a tocar la vie de cette
cette a personne. vida dessa pessoa. Et Seigneur, E Senhor, retire l'orgueil. arranca o orgulho. Retire l'orgueil de Arranca l'homme o orgulho do qui homem. fait que Que l'homme faz com que o homem n'avance pas dans la vie. não avance Qui na fait que vida. l'homme Que faz com que o homem reste toujours le même, fique Seigneur. sempre o mesmo. Mais à partir de maintenant, Mas a partir de agora, reconstruis l'homme reconstrói esse homem comme une vase como vaso dans la main du portier. na mão do celeiro. Seigneur Dieu, Senhor Deus, manifeste-toi. manifesta-te Au nom de Jésus, no nome de dans la vie de Jesus, cette personne. na vida dessa Ce qui pessoa. a rendu cette personne O esclave que tornou essa pessoa escrava depuis des années. há muitos anos. L'orgueil de O l'homme orgulho le humano rend esclave. tornou escravo. L'orgueil de O l'homme orgulho fait que humano l'homme n'avance fez pas. com que o homem não avance mais. Il se croit, Ele se acha. il ne s'humilie pas, Ele não se il ne humilha mais. demande pas de conseils, Ele não pede il n'écoute personne, Ele não escuta il ninguém. ne peut pas montrer qu'il a failli, qu'il a une Ele não faiblesse, consegue mostrar as suas parce fraquezas. qu'il est trop fort Porque ele é muito de forte. cela faire Isso faz com que l'œuvre de Dieu que a obra ne de se Deus opère pas, Seigneur, não se opera. comme dans la vie d'Abraham, Como na vida comme de dans la vie Abraão, d'Isaac, na vida de comme dans la Isaac vie de Jacob. e na vida de Dieu, Jacó. tu n'as pas changé. Deus, tu não Mais à mudou. partir de maintenant, Mas a partir de je agora, prie, Seigneur, eu oro pour Senhor, toute personne por todas as qui pessoas parle de toi, qui annonce ton que évangile, falam e anunciam o teu que evangelho. ton amour Que o teu amor puisse, Seigneur, possa s'installer à nouveau, se instalar novamente. que l'homme rejette Que l'orgueil, o homem rejeite o qui orgulho. l'empêche Que d'avancer. impede essa pessoa. Au nom de Em Jésus, nome de Jesus. toute occupation, Toda ocupação, tout esprit todo espírito contraire à ton esprit, contrário ao teu qui espírito tombe par terre. que caia por terra. Au nom de Jésus, No nome de Jesus. au nom de Jésus, No nome de Jesus. Seigneur Dieu, Senhor Deus, que cette personne que essa pessoa retrouve un amour, ache um amor, ton amour, o teu amor, l'amour de o Jésus-Christ amor de Jesus Cristo, à l'intérieur d'elle, no seu interior, d'aimer de son Dieu, de amar de tout son seu cœur, Deus de todo toutes o ses seu pensées, coração, de todo o seu de tout son être, de todo o seu et ser. d'aimer son prochain comme Que ele elle-même. possa amar o seu Et próprio. que ce mal brise Que aujourd'hui, esse mal seja ce mal qui destruído agora, poursuive em nome cette de personne Esse mal que persegue essa pessoa depuis des années. há tantos anos. Seigneur Dieu, Senhor Deus, j'imagine, eu papa, até imagino comment tu nous regardes du como tu ciel. está nos olhando do Un céu. frère qui ne saluait pas l'autre. Esse irmão que não salta o Un outro. frère qui méprise l'autre. Esse irmão que despreza o Un outro. frère Esse irmão qui humilie l'autre. que humilha o outro. Oh Dieu Père, Oh Deus Pai, imagine Seigneur, imagina quel est ton sentiment envers qual nous é o teu sentimento quand tu nous regardes du ciel. quando tu nos olhas do céu. Pardonnez-nous Seigneur Perdoa-me, de nos péchés. dos nossos Pardonnez-nous Seigneur Perdoa-me, Senhor, de nos fautes, de nossas de falhas, tout ce que nous avons fait contre toi. tudo que fizemos contra ti, Toutes les fois todas as vezes que nous avons voulu que Seigneur nós quisemos prendre ta place. tomar o teu Toutes lugar, les fois todas as qu'on vezes se met à ta place que a Seigneur. gente quer se colocar no Pardonnez-nous lugar, Seigneur. nos perdoa, Au nom de Jésus. em nome de Jesus, Renouvelle Seigneur renova, ton Senhor, église. a tua igreja, Renouvelle Seigneur renova, Senhor, ton peuple. teu povo, Renouvelle Seigneur renova, Senhor, tout Seigneur. todos, Cette pandémie Seigneur essa pandemia qui est venue dans le monde Seigneur. que vem ao mundo, Et nous pouvons voir e aujourd'hui nós podemos ver que hoje le monde Seigneur que o mundo n'a pas changé Seigneur. não mudou. Le monde n'a pas O changé. mundo não mudou, Plus nous voyons des gens meurent, mas os mortos, plus le coronavirus emporte des gens. mas os coronavírus levam pessoas. Le monde, Seigneur, Ainda mais se comporte o toujours mundo se de la comporta même manière. da mesma maneira. Ah, Seigneur, Ah, aie miséricorde de nous. misericórdia de Aie nós. miséricorde de nous, Seigneur. Misericórdia de nós. Manifeste-toi, Seigneur, Manifesta-te, Senhor, cette situation, Seigneur, nessa situação. que l'homme devait O regarder homem devia olhar et se repentir. e se arrepender. L'homme n'est pas repenti, Seigneur. O homem não se arrepende. L'homme n'a pas changé. O homem não mudou. Nous voyons toujours, E Seigneur, nós vemos, Senhor, que l'homme que o homem
continue à être le même. Continua a ser o Seigneur mesmo. Dieu, Senhor, aie pitié de nous, Seigneur. misericórdia de nós. Transforme nos cœurs, Seigneur. Transforma os nossos corações. Renouvelle notre vie. Renova nossas vidas. Retire, Seigneur, Retira, Senhor, cette chose essa coisa qui ronde l'humanité que aveugle, está dando a qui humanidade ronde l'humanité esclave. uma humanidade escrava. Le monde continue à être esclave de Satan. O mundo continua escravo de Satanás. Seigneur Dieu, Senhor Deus, je te demande, eu Papa, quero te pedir, meu Deus. libère ton peuple. Liberta teu povo. Libère ton peuple, Seigneur. Liberta teu povo. Libère ton peuple, Seigneur. Liberta teu povo. Relève ceux qui sont par terre. Levanta os que estão no Au chão. nom de Jésus. Em nome de Jesus. Seigneur, je prie maintenant, Papa, Senhor, eu oro pour le agora malade, Seigneur. por todos os... Toute personne Toda qui pessoa est malade, que Seigneur, está doente. quel que soit Qualquer que seja. le nom de cette O maladie, nome dessa au doença. nom de Jésus, No nome de Jesus. sors de cette corps. Sai deste corpo. Sors de cette corps. Sai deste corpo. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Sors de cette corps. Sai deste corpo. Au nom de Jésus. No nome de Jesus. Quelle que soit la maladie, Qualquer que seja. celui qui est à l'hôpital, Ai, fica está À la hospitalizado. Em casa. quel que soit le lieu Qualquer seja o qui lugar se trouve en ce moment, que ele se encontra que agora. cette maladie Que essa doença sort de son corps, sai deste que corpo. cet esprit Que diabolique esse espírito demoníaco sort de son corps, sai deste corpo. que cet esprit Esse satanique espírito qui satânico le rend esclave traz essa pessoa escrava. sort de son Sai corps, deste corpo. au nom de No Jésus, nome de Jesus. au nom de No Jésus. nome de Jesus. Seigneur Dieu, Senhor Deus, tu connais, Seigneur, tu conheces, celui Senhor, qui est dans une difficulté, aquele que está numa tu dificuldade. connais les familles Tu conheces as qui ont famílias de lutter que estão lutando jour et nuit dia e noite dans une situation numa situação difficile, difícil, malade, doente, misère. miséria. Seigneur Dieu, Senhor Deus, envoie maintenant, envia agora, Senhor. envoie maintenant Envia agora, ton Senhor, feu o teu fogo brûle e queima toute infirmité toda doença diabolique, diabólica, toute maladie, toda tout doença, esprit todo espírito contraire à toi. contrário a ti. brûle, Queima, brûle, queima, brûle, queima. au nom de Em Jésus, nome de Jesus. au nom de No Jésus. nome de Jesus. Seigneur Dieu, Senhor Deus, continue avec nous. continua conosco. Je prie pour des pasteurs, Eu oro pelos je pastores, prie pour les missionnaires, pelos des missionários, hommes et des femmes de Dieu, Seigneur, homens e qui est mulheres dans le champ que missionnaire, estão no campo qui missionário, annonce, Seigneur, que la anunciam bonne nouvelle. as boas novas. Garde-eux, Seigneur. Guarda, Protège-eux, Seigneur. protege, Délivre-eux, Seigneur. delivra, Prends soin, Seigneur. toma Comme tu cuidado, as toujours, Seigneur, como tu sempre cuidou. fait dans notre vie. Faz de nós, Au nom de Jésus. em nome de Jesus, Au nom de Jésus. em nome de Jesus. Seigneur Dieu, Senhor Deus, quel que soit le lieu, qualquer que seja o mais lugar, qu'il y a un homme de Dieu mas que houver Une femme homem de de Dieu Deus, uma mulher qui annonce la bonne que nouvelle. está anunciando o teu Prends soin, evangelho. Seigneur. Toma cuidado, Protège, protege, délivre delivra de toutes choses, de todas as de tout coisas, le mal de todo o mal de ce monde. deste mundo. De la même manière, Da Seigneur, mesma que maneira tu nous gardes en vie. que tu nos guardas, De la même manière da mesma que la vie se maneira renouvelle, le jour se renouvelle. que os dias se renovam, Renouvelle notre vie renova nossas vidas chaque jour. cada dia. Au nom de Jésus. No nome de Jesus. Seigneur Dieu, Senhor Deus, celui qui va prendre l'avion, aquele que vai pegar um avião, garde, guarda, protège, protege, choisis le pilote. escolha o piloto. Seigneur, prends de la place Senhor, toma um à lugar travers cette pilote, Seigneur, por aquele piloto pour amener cette personne para levar a à sa pessoa destination à sua finale. destinação, Quel que soit le jour, qualquer que seja o aujourd'hui, dia, ou hoje, dans la semaine, ou na semana, ou dans le week-end ou prochain, no final que próximo, cette personne que essa va prendre pessoa, l'avion, Jésus. ao tomar o avião, Protège-le, protege, garde-le, guarda, délivre au delivra, nom de Jésus. no nome de Jesus. Seigneur Dieu, Senhor celui Deus, qui doit rentrer à l'hôpital, aquele que vai entrar, qui ser va s'opérer, hospitalizado, Seigneur, que vai fazer uma cirurgia, va, Seigneur, vai, Senhor, et mets ta main e coloca a tua mão pour
Pour que ces médecins para que aquele qui vont médico opérer, Seigneur, que vai operar puissent agir selon, Seigneur, possa agir segundo ta volonté. a tua Au nom vontade. de Jésus. No nome de Et que Jesus. cette personne E que essa qui pessoa va être opérée, que Seigneur, vai ser qu'il operada soit guéri seja curada complètement. Au completamente. nom de Jésus. No nome de Jesus. Au nom de No Jésus. nome de Jesus. Seigneur Dieu, Senhor Deus, je n'ai pas dit le nom de cette eu personne, não citei o nome da mais tu le pessoa, sais, Seigneur. mas tu sabe quem Tu é. sais qui est cette Tu personne sabe quem é essa qui a pessoa besoin d'être que guérie, está precisando de qui a uma besoin cura, d'une opération. que está precisando de uma Tu sais qui cirurgia. va rentrer à Tu l'hôpital sabe quem vai entrar no hospital à partir de a maintenant. partir de agora. Commence à le toucher. Começa a tocar. Commence à le toucher. Começa a tocar. Je crois, Seigneur. Eu creio, Senhor. Je crois Eu creio, que tu fais le Deus, miracle. que tu Que fazes tu ressuscites, Seigneur, le que tu mort. ressuscita Que o tu morto, guéris le malade. que tu cura Que tu doente, renouvelles des vies, que tu Seigneur. renova a vida, Renouvelle la vie des familles. renova a vida de Renouvelle tout ce qui est família, mort tudo que está dans la vie de morto cette na personne. vida dessa pessoa. Bénis toutes les familles. Abençoa todos as Bénis ton famílias, église. a tua igreja, Bénis ton o peuple. teu Au povo, nom de Jésus. no nome de Jesus, Au nom de no Jésus. nome de Jesus. Merci. Obrigado, Merci. obrigado. Amen. Amen. Amém. Alléluia. Aleluia. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Mes frères et sœurs, Meus irmãos, il y a une chose algo, qu'il ne faut pas se confondre. que não temos que confundir. Dieu, il est avec nous Deus, Ele está conosco quand nous sommes avec lui. quando nós estamos com Ele. Dieu, il est avec nous Deus, Ele está conosco quand nous marchons avec lui. quando andamos com Ele. Dieu, il est avec nous Deus, Ele está conosco quand nous obéissons à sa parole. quando nós obedecemos a Sua palavra. Dieu, il est avec nous Deus, Ele está quand conosco nous sommes avec lui. quando estamos com Ele. Dieu ne peut pas être avec nous Deus não pode estar si conosco on n'est pas avec lui. se nós não estamos com Ele. Dieu ne peut pas nous bénir Deus, Ele não pode nos si nous abençoar faisons les choses se nós fazemos coisas comme on veut. como bem queremos. Dieu veut de nous Deus, Ele quer de nós pour toujours. para sempre. Dieu ne veut pas de nous pour un temps seulement. não quer você só por um momentinho. Dieu ne veut pas de nous pour un temps seulement. Un Ele não petit quer temps. a gente só por um momento. Dieu veut de nous pour Ele toujours. quer a nós sempre. Alors, Então, restons ficamos fidèles fiel à lui. a Deus. Faisons les choses Façamos selon sa volonté. as coisas segundo a sua vontade. Si tu réveilles un matin Se uma manhã você se et acorda que tu n'as pas de pain sur ta table, e você não tiver do que comer na sua mesa, ne murmurez pas. não murmure. Glorifiez le nom de Glorifique o l'Éternel. nome do Senhor. Remercie-le Agradeça a pour Ele le pain que tu n'as pas pelo sur ta pão que table. você não tem na sua Si tu mesa. réveilles le matin Se você acorda de et tu es manhã malade e você está et doente, tu pries e você et tu ora, pries e você et que ora, tu ne vois pas la e você guérison, não vê a cura, ne murmurez não pas. murmure. Glorifiez Dieu Glorifique a Deus, parce que tu es guéri. porque você já está curado. Physiquement, tu n'as pas guéri, Fisicamente você não viu, mais en esprit, mas em espírito tu es guéri. você já está curado. Nous ne vivons pas Nós não vivemos par ce que nous voyons, pelas coisas que nós vemos, mais nous vivons par mas la nós foi. vivemos pela fé. Dieu a dit, mon juste Deus, Ele diz que o meu justo, vivra par la, ele vivra par la foi. viverá pela fé. Donc, Então, nous devons vivre nós devemos viver par la foi, pela fé, par ce que nous voyons. porque não pelo que vemos. Nous devons vivre Nós devemos viver pour tous les jours, todos os dias, nous raccrocher à Dieu nos aproximarmos de et Deus nous y humilier tous e les nos jours, humilharmos todos os dias, de nous se faire petits nos fazer bem et que pequenos Dieu soit e grand. que Deus cresça em nós. Et la grâce E a graça de Dieu, de Deus, il est pour nous. Ele é para Et la nós. paix, E a paz, l'amour de Jésus-Christ o amor de est pour Jesus nous. é para nós. Dieu ne nous laissera jamais Deus, Ele nunca vai nos Porter- abandonar, deixar levar. porter un poids que nous ne sommes pas Deus não vai capables de nos porter. deixar carregar um peso que não somos capazes de carregar. Amen. Amém? Il a dit, venez à moi, Ele diz, vinde a mim, vous
Vocês, tous, todos, qui est fatigué, que está qui est cansado, chargé que está de carregado ce monde, desse mundo, viens à moi vem para et mim je vous donnerai de e eu vous. vou te dar repouso. Amen. Amém? Alors, il Então, nous a proposé ça. ele nos propõe isso. Dieu est fidèle Deus, ele é fiel à sa parole. à sua palavra. Si nous sommes fidèles à sa Se nós parole, somos fiéis à sua palavra, il sera fidèle à nous. ele será fiel a Parce nós, qu'il est fidèle à sa parole. porque ele é fiel à sua palavra. Amen. Ce Amém? n'est pas un jour. Não é dia, C'est tout le temps é todo o tempo dans ta vie. na tua Tu vida. dois lui être Você fidèle. tem que ser fiel a ele. Il te sera fidèle. E ele vai ser fiel a você. Amen. Amém? Que Dieu vous bénisse. Que Deus te abençoe. Nous avons arrivé à la fin Nós du culte. chegamos ao término de nosso Je culto. remercie le Seigneur Eu quero agradecer ao d'avoir Senhor passé ces moments de poder passar esse dans momento sa présence. em sua Mes presença. frères et Aleluia. sœurs, Meus irmãos e irmãos, N'oubliez pas, mon ami. não esqueça. Allez Vá dans notre chaîne no YouTube. nosso canal YouTube Abonnez-vous. e se inscreva. Aimez le vidéo. Like os Laissez le vídeos. pouce. Deixa o Et pulso. partagez les vidéos. E compartilhe os Dans notre vídeos. Instagram. No nosso Instagram. Aimez les publicités, les publications. Inscreva-se Abonnez-vous e like as et publicações. partagez. E compartilhe. Nous faisons tout cela. Nós fazemos Ce n'est pas tudo pour isso. notre gloire, Não é para a nossa mais c'est pour glória, la gloire de Dieu. mas é para a glória de Ce Deus. n'est pas pour être vu Não é para ser visto par des hommes, pelos homens, mais pour que nous soyons mas agréables à para que Dieu. possamos ser agradáveis a Deus. Amen. Amém? Faisons tous les jours Façamos todo dia au-dessus mais de acima ce que le Maître nous a demandé. do que, além do que o Mestre nos pediu. Amen. Amém? Priez avec moi Ore pour conosco remercier Dieu para agradecer a pour ce Deus moment qu'il nous a por donné esse momento que Ele nos deu, dans sa présence. na Sua presença. Amen. Amém? Seigneur Dieu Père, Senhor Deus je Pai, te rends grâce. eu quero te Je agradecer te remercie, mon Dieu, e te agradecer pour tout ce que tu as fait pour nous por tudo que fazes dans por la nós, vie de ces personnes. na vida destas C'est pessoas, lui qui t'a accepté aujourd'hui. aquele que te aceitou hoje. Merci, Seigneur, Obrigado, pour Senhor, cette vie, Seigneur. por essa vida. Celui qui s'est réconcilié Aquele avec que toi. se reconciliou contigo. Merci pour sa vie. Obrigado pela vida Au dele. nom de Jésus. Em nome de Jesus. Seigneur Dieu, Senhor Deus, continue à nous garder, Seigneur. continua a nos Continue à guardar, nous protéger, a nos proteger, à nous délivrer a nos te livrar. dans tous les jours, Todos os dans dias notre vie de quotidienne, nossas vidas dans le cotidianas, travail, no à trabalho, la maison, na dans la casa, em voiture, casa, dentro do carro, dans le voyage, nas viagens, partout, Seigneur, em todo lugar, où que nous sommes, aonde estivermos, que ton esprit que o teu Espírito soit avec nous, esteja qu'il conosco, nous guide. que Ele nos guie, Continue à nous donner, Seigneur, continua a nos le dar pain quotidien, o pão cotidiano suffisant, Seigneur, suficiente de tous les jours. de todos os Au dias. nom de Jésus, No nome de je Jesus, te remercie, Seigneur, eu te agradeço pour ton amour por teu amor et de tout ce que tu as e fait de tudo que dans fizemos ma vie aujourd'hui. em nossas vidas hoje. Merci, Seigneur, Obrigado, pour Senhor, la vie de Père. pela vida de Pai. Aujourd'hui, Seigneur, Hoje, tu nous as donné encore, Tu nos Seigneur, desse mais uma vez cette année de vie, esse anos de vida, de pouvoir, Seigneur, de poder passer ces moments, passar este ces momento fêtes de Père. na festa dos pais. Merci, Seigneur. Hoje, obrigado. Bénis tous les papas, Seigneur, Abençoa todos os qui papais est Père aujourd'hui. que Seigneur. são pai hoje. Bénis, Seigneur. Abençoa Protège, cada pai. Seigneur. Protege Continuez, Seigneur, cada um. Continua à les garder. a guardá-los. Continuez, Seigneur, Continua. à nous enseigner, Seigneur, Ensina pour que nous puissions, Seigneur, para que possamos diriger nos enfants dirigir nossos dans le bon filhos chemin. no bom Et quand caminho. ils seront grands, E quando eles ils ne vont crescerem, pas détourner de eles ces não chemins. vão se afastar deste Au caminho. nom de Em Jésus, nome de Jesus. au nom de Jésus, No nome de que Jesus. tout le Père, Que Seigneur, todos os pais soit béni aujourd'hui sejam par abençoados ta main puissante. pelas tuas mãos Au nom de poderosas. Jésus. No nome de Jesus. Et leur famille. E toda a sua família. Merci. Obrigada. Merci aussi, Seigneur, Obrigado também, de Senhor, faire de nous, Seigneur, de fazer de nós de papa, Seigneur. pai. Merci de nous avoir donné, Seigneur, Obrigado, Senhor, de Des nos dar enfants. filhos. pour nous Para. donner cet honneur, Para Seigneur, nos dar essa honra d'être Père. de Seigneur. ser pai. Merci. Au Obrigado. nom de Jésus. Em nome de Merci pour Jesus. cette culte. Obrigado por esse culto. Continue avec nous Continua tous conosco les jours todos os de dias notre vie. de nossas Au vidas. nom de Em Jésus. nome de Jesus. Amen. Amém. Amen, mes frères et sœurs. Amém, meus irmãos e irmãs.
Merci à vous Obrigada a qui vocês étiez avec nous. que estiveram presentes Que conosco. l'Éternel Que o Senhor vous bénisse encore plus. vos abençoe ainda Parce mais. que vous êtes déjà bénis. Porque você já foi abençoado. Amen. Amém? À mercredi, A quarta-feira, 17h30. às Que 17h30. Dieu vous bénisse. Que Deus vos La paix du abençoe. Seigneur. Com a paz do Senhor.